अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर कुरान पढ़ने के लिए जब बैठी थी तो मैंने जब ये आयत पर पहुंची, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, तो जब मैं ये पढ़ी तो मुझे अचानक से गांधी जी के उन 3 बंदर का ध्यान आया जो बचपन में मैंने देखी थी। आप लोगों ने भी देखा होगा वो जो है। मैं वहाँ पर पिक्चर डालती, लेकिन मुझे पिक्चर डालना पसंद नहीं आया, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो जो कानों पे 2 हाथ रखे रहते हैं, मुंह पे 2 हाथ रखा रहता है एक बंदर, और एक 2 हाथ आँखों पे रखा हुआ 3 बंदर जो बैठे हुए, वो उनका अलग फ़िलॉसफ़ी है, अलग है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये 3 वर्ड पढ़ते मुझे वो ध्यान आया, तो इसकी वजह से मैं इस आयत पे रुकी, अटकी। मैं यहाँ पर जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या कहा है, इसलिए मैं रुक गई यहाँ पर। तो क्या है इसका मानी, जो मैं इस आयत पे रुकी, तो इसके मानी को देखते हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, यानी सुम्मुन यानी बहरे हैं, बुकमुन यानी गूंगे हैं, उम्युन यानी अंधे हैं। अल्लाह ताला ये किसके बारे में कह रहे हैं? सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए मैं रुक गई यहाँ पर ये देखने के लिए। आगे इसको समझने के लिए मैं इसकी आगे के वर्ड जो है फ़हुम ला यरजिऊन, सो वो नहीं लौटेंगे। अल्लाह ताला किसके बारे में ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो नहीं लौटेंगे, कभी नहीं लौटेंगे? कहाँ नहीं लौटेंगे? अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह की तरफ। क्यों अल्लाह ताला ने इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, उनके बारे में कह दिया कि ये कभी नहीं लौटेंगे? अल्लाह ने कह दिया मतलब कह दिया, यानी इनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी तो उम्मीद पर कायम है कि अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन ये कौन लोग हैं जिनके बारे में ये अल्लाह कह रहे हैं कि कभी नहीं लौटेंगे? क्योंकि काफिरों के बारे में भी ये उम्मीद होती है कि वो कभी ईमान ला सकते हैं, बहुत सारे काफ़िर ईमान भी लेकर आते हैं, तो इस तरह से। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इस तरह से इतनी स्ट्रिक्टली बात कर दी है? तो ये जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 18 है, यानी सूरह बकरा अभी शुरू हुई है, इसलिए कह रही हूँ 18 आयतों के बाद भी, क्योंकि सूरह बकरा में टोटल 286 आयत हैं, 286, और तकरीबन ये 2.5 पारे पर है ये पूरी सूरा। बहुत लंबी सूरत है, तो यानी यहाँ पर जस्ट सूरह बकरा शुरू हुई है। तो इसमें यहाँ पर हम लोगों को इस आयत के मानी से समझ में नहीं आया कि ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये कहा है। तो इसको जानने के लिए हमारे को इसके कुछ पीछे और कुछ आयतों पीछे जाना पड़ेगा। सूरह बकरा शुरू होती है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने कुरान नाजिल की और वो मुत्तकियों, तकवा करने वालों के लिए, ईमान वालों के लिए हिदायत है। फिर अल्लाह ताला कुछ ईमान वालों की खुसूसियात बताते हैं शुरुआत की आयतों में। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला काफिरों की बात करते हैं। फिर उसके बाद करने के बाद अल्लाह ताला जो है वो आयत नंबर 8 में आते हैं एक तीसरी कैटेगरी की तरफ। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। यानी वो कह तो रहे हैं अपनी ज़बान से, वो कह तो रहे हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान ले आए हैं, हम खुद भी ईमान वाले हैं कह रहे हैं। यानी ये तीसरी कैटेगरी जो बताई जा रही है मुनाफिकों की कैटेगरी है, जो कहते हैं अपनी ज़बान से तो कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला इनके बारे में हमको ये बता रहे हैं। तो और क्या क्या करते हैं ये लोग जिससे कि हमको बचना चाहिए, ताकि हम इस कैटेगरी में शामिल ना हो जाए, क्योंकि ईमान वाले तो हम भी हैं, तो कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, अरबी में जो है हर चीज़ अपने उलट से पहचानी जाती है। तो इस तरह से हम अगर अपने देखेंगे उस चीज़ वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमें नहीं होनी चाहिए, तो हमको ये अपने अंदर जो क्वालिटीज़ लाना है उसके लिए उस क्वालिटीज़ से बचना होगा जो हमको अपने अंदर नहीं लानी है। तो उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला उस तीसरी कैटेगरी के बारे में यहाँ पर हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही बताया कि वो अपनी ज़बान से तो इस चीज़ का इकरार करते हैं जब वो ईमान वालों से मिलते हैं, तो कि हम ईमान लेकर आ गए हैं और हम आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, लेकिन वो ये नहीं करते। और क्या करते हैं वो? अगली आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं और जो ईमान लाए हैं उन लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन वो समझ रहे हैं कि ऐसा वो धोखा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी नफ्सों को और अपनी जानों को धोखा देते हैं, और ख़ुद उनको भी इस बात का शऊर नहीं है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको ख़ुद को इस बात का एहसास नहीं है कि वो अपने आप को इस चीज़ के ज़रिए से धोखा दे रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके दिलों में बीमारी है, इसीलिए हमने उनकी इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब रखा है हमने। वो इस वजह से है क्योंकि वो झूठ बोलते थे।
تو وہ کس طرح کا جھوٹ بولتے تھے آگے اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں بتاتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ جاتے ہیں کہ اس کا جھگڑا ہو گیا، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، اور پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں، دوسری پارٹی کے پاس، پھر اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس نے یہ بولا یہ بولا. پھر ادھر پہ بھی ان کی باتیں سنتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں، ادھر جھگڑا اس کی وجہ سے جو ان کا کر کے ادھر کی کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اصلاح کرانے والے بن رہے ہیں. بول رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں ان کی صرف مدد کر رہے ہیں، ہم تو ان کے بیچ میں صلح کرانے جا رہے ہیں، لیکن کر رہے کیا ہے یہ، وہ اور زیادہ فساد پھیلا رہے ہیں اس طرح سے کر کے. جب ان سے کہتے ہیں کہ نہیں کرو یہ، تو وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی جھگڑا نہیں کروا رہے، ہم تو بس اصلاح کروا رہے ہیں. تو اس طرح کی کیٹیگری میں آنے سے ہم کو بچنا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو، سن رکھو کہ بے شک صرف یہی ہے جو فساد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ خود ہی وہ جو ہے فساد پھیلانے والے لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لائے ہیں اور اللہ کے باتوں کو مانتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سن رکھو یہ خود ہی بیوقوف ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ یہ خود نہیں جانتے، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو خود بھی احساس نہیں ہے کہ جو یہ دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں تو یہ خود ہی سب سے بڑے بیوقوف ہیں. پھر اس سے آگے اللہ کہتے ہیں کہ اور جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے لوگوں کے گروپ میں، اپنے آئیڈلز کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے تھے، ہم تو اس بات میں کچھ سیریس نہیں تھے. اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ مذاق کرے گا، اللہ مذاق ان کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی جو سرکشی کر رہے ہیں اس کے اندر ڈھیل دے رہا ہے کہ تم اور کرو، ان کو اور بھٹکا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو وہ مطلب بھٹکا نہیں رہا ہے، وہ خود بھٹک رہے ہیں اس طرح سے کر کے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں اور ڈھیل دے رہا ہے کہ اور کرو، تم کتنا کر سکتے ہو اس طرح سے. تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. یعنی ایمان لے کر آنے کی بات کی تھی انہوں نے، اگر وہ ایمان پر رہتے تو ان کو ہدایت مل جاتی، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بعد اس طرح کی حرکتیں کی جس کی وجہ سے انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، اور ایسی تجارت کی، ایسا کاروبار کیا جس میں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور وہ کبھی بھی ہدایت پانے والوں میں سے نہیں بن سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مثال ایک ایسی چیز سے دے رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کہ آگ جلائی تاکہ وہ آگ سے وہ اپنے اطراف کا ماحول روشن کر لے، اور چاروں طرف جب اجالا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی ہی اس سے چھین لی اور اس کو اندھیروں کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 آتی ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہرے ہیں، جن کو نہ کچھ سنائی دیتا ہے، جن کو نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ جو وہ کچھ صحیح ڈھنگ کی بات بول سکتے ہیں، اور وہ ان کے لیے سارے دروازے بند ہیں اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آنے والے ہیں. تو یہ چیز ہم کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے لیے کہا کہ وہ کبھی نہیں پلٹیں گے. تو یہ ساری کیٹیگریز میں جو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہم کو کہ یہ منافق اس طرح سے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی ہے تاکہ ایمان والے اس کیٹیگری میں نہ آئیں اور ایمان والے رہیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، منافقوں میں نہ ہو جائیں. میری بات آپ کو ضرور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلے اور اس سب سے بچے. بارک اللہ فیک.